Sitaw guys, sitaw yan. Ay no, pasulya. Sa Arabic guys, pasulya. Hindi pala sitaw, yung ano ito guys, yung Baguio beans. Kentucky beans. Pasulya sa Arabic guys. Ginisa sa lemon, kamatis, bawang, sibuyas. Ayan guys. Then linagyan ng kunting ricado. Kompleto ricado yan guys. Masarap. Ayan. Kaya lang ano yan guys. Nahilig kasi sa ano dito yung maasim-asim. Kaya maasim yan guys. Nilagyan ng lemon. Malapit na po yan maluto guys. Pag malapit na maluto guys, lagyan ng lemon para ano, may asin-asin. Thanks for watching guys. Bye-bye. God bless us all. Salamat.